Maayong gabi, Manoy. Itago lang ako sa pangalan nga Josefa, sang Banwa, sang Banate. Pareho sang iban. Ako, may ara man sang daw hindi mapatihan, apang matuod nga tabo sa kabuhi sang akon apo. Isa kay tabo nga para sa akon, isa ka misteryo, hasta subong. Tuig 2024, bulan sang Oktubre. Nagahilapit sadto ang pista minatay. Isa kaaga, nagistorya ang akon apo. Hambalya, la, kagabi bala, naaara na ko sa tubang sang balay ni Lolo Noli. Sinuli ang mga utod sang akon bana, nga ang ila balay, ara lang man sa ingod namon. Dako gid ang akon kakibot, kay hambalya, tungang gabi ko no nakamarasmas lang siya, sang may natapakan siya, nga mabasa, kay nag-ulan sadto sang temprano. Wala namon siya nabatyagan nga nagwa sa balay, sa 10 oras sang kagabihon. Sugod sadto daw na alarma na kami, kay nga nagalakat siya sa tungang gabi. Kag kun pamangkuton namon siya, hindi man siya gani makadumdum kung paano siya nakagwa sa amon balay. Daw kaangay balasang sleepwalking kung sa English. Sang masunod nga mga inadlaw, banda 7:00 sang gabi, nagkadto sa likod balay ining akon apo, kagang isa nakon kabata. May ginkuha sila nga hampanganan, pero hinali lang sila nga duha nagdalagan pabalik sa sulod sang balay. Kay suno sa ila, may nakita sila nga mataas nga tawo nga perti kay itom. Ini nagsibad lang sa ila tubangan. Ang amon likod sang balay, may ara nga puno sang lumboy, sirisa, kag duha ka puno sang lubi. Amon lang ini ginpanilagan kung ano ang masunod nga matabo sa sunod nga mga inadlaw. Sang masunod naman nga semana, tapos na ang pista minatay, ang akon apo nakabatsyag naman nga may nagapanuktok sa amon pertahan sang makatlo ka beses. Apang sang iya ini nga buksan, wala siya sing may makita. Nagakatabo ini kung nagapakadto sa ugsad ang bulan. Sa ikatlo nga semana sa Nobyembre, nagpanuktok naman sa balay sang makatlo ka beses, kag ini nagakatabo sa oras nga nagapasaka 12:00 sang kagabihon. Tungod daw masabi na ini nga nagakatabo, temprano pa nga nagadigamo kami sang panyapon para nga hindi na makagwa pa ang mga bata kung magdulom na. Disyembre 30, 2024. Naghiwat sang alumni ang eskwelahan sa high school. Kag tungod nga diri man ako nag-graduate, kag ang akon 3 pa ka mga bata, nag-attend kami. Tungod kapoy kag tuyo, natulugan ako sang temprano. Liwat nga nasulit ang paglakat sang akon apo samtang nagkakatulog. Pero sadto nga oras, malapit na 12:00 sa kagabihon, sang mabatyagan sang iya iloy nga wala na siya sa iya tupad. Kag tungod sang mga nahitabo nga nagliligad, nagpanik siya kag nagsinggitan nga wala na si Janjan. Halos kami tanan nagbungkaras kag nakibot nga wala na siya sa iya ginahigdaan. Pero tungod na tribukaha nga wala na siya, dugay-dugay
Nagsampot siya nga nagapalang yami. Kagang hambalya sang pamangkuton namon, natulugan kuno siya sa tunga sang karsada. Kag nakabugtaw lamang siya sang gindilapan siya kuno sang ido sa iya guya. Ginkulbaan kami kag amon siya nga ginbantayan hasta mag-aga. Kay kami ginakulbaan kun basi matulugan naman kami liwat kag maglakat naman siya. Sa akon huna-una, kun may nag-agi-abi nga salakyan sa mga inoras nga nagahigdaon siya sa karsada, basi nalapakan pa sang salakyan ang akon apo. Bantayan ay ikaduwa nga bahin sang aton istorya nga gintiguluhan mga hutik kay Janjan. Sa mga gusto magpadala sang ilang mga eksperyensya na angot sa mga misteryo sang aton kabuhi nga hindi maeksplikar, ipadala lamang sa aton Facebook page. Agud aton ina matagaan sang kabuhi kag isa-isay diri sa mga istorya sang misteryo ni Manoy. Sa gusto mong pa-shoutout, i-comment lang ang inyong ngalan kag gusto nga i-shoutout kag kung sa diin ka mga lokasyon, agud aton ma-shoutout sa sunod naton nga episode. Sa liwat, ini ang inyong Manoy. Kag sa liwat, ini ang mga istorya sang misteryo ni Manoy.